da unerwartet Turbulenzen auftreten können, sind Sie verpflichtet, sich anzuschnallen, sobald Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben. Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Sicherheitsgurte für unsichtbar geschlossen zu halten. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, as turbulence can occur unexpectedly at any time, you're required to fasten your seatbelts as soon as you return your seat. This is in the interest of your own safety. We recommend that you keep your seatbelt visible for us. Thank you. ご案内いたします。シートベルト着用はシートベルト着用サインがついていない場合も常にお締め置きいただきますようお願い申し上げます。またお休みになるお客様は毛布の上からお締めいただきますようお願い申し上げます。Meine Damen und Herren, sobald wir unsere Reiseflughöhe erreicht haben, servieren wir Ihnen eine Auswahl an Getränken, gefolgt von einer warmen Mahlzeit. Danach haben Sie die Möglichkeit, zollfreie Waren anzukaufen. Vor der Landung servieren wir Ihnen noch ein Frühstück. Während des gesamten Fluges halten wir für Sie in den Küchen Getränke und kleine Snacks bereit. Außerdem möchte ich nicht versäumen, Ihnen unser Purser-Team vorzustellen. Meine Purser-Kollegin Frau Denise Schramm übernimmt die Verantwortung für das Business-Class-Team. Zusammen mit mir, mein Name lautet Carola Kosch und unserem Team sind wir Ihre Ansprechpartner an Bord. Falls Sie noch Fragen oder Wünsche haben, sind wir immer für Sie da. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, as soon as we've reached our cruising altitude, we'll be serving you a variety of beverages followed by a hot meal. Afterwards, you will have the opportunity to purchase duty-free items. Before landing, we'll be serving you breakfast. During the entire flight, beverages and small snacks are available from a cabin attendants in the galleys. In addition to that, I'd like to introduce our purser team. Mrs. Denise Schramm will be responsible purser for the business class team. Together with me, my name is Carola Kosch, and our team will be trying to make your flight a pleasant one. If you have any questions or requests, please do not hesitate to ask us. Thank you. 成田までの機内サービスにつきご案内申し上げます。水平飛行に入った後、冷たい食前のお飲み物に引き続きまして、温かいご夕食のサービスがございます。小さなお子様用の軽食はいつでもご用意できますので、ご遠慮なくお申し付けくださいませ。お食事の後、免税品の販売をいたします。お手元の価格表をご覧になって、担当の乗務員が機内を回った際にお求めください。なお、機内販売の他にもヨーロッパのお土産品を宅配にてお届けするホームデリバリーサービスも行っております。こちらのカタログをご希望のお客様は乗務員でお申し付けください。成田到着約2時間前にはご朝食をお持ちいたします。飛行中、各ギャレーにも軽食、お飲み物などをご用意しておりますので、お気軽にお立ち寄りくださいませ。本日のパーサーはカローラ・コッシュ、アシスタントパーサーはデニース・シュハムでございます。また日本人6名も乗務しております。ご用の際にはご遠慮なくお声かけくださいませ。それではどうぞごゆっくりとお過ごしください。